अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। आईनी अदालत पर जनाब इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। कल लाहौर में होने वाली मुलाकात जो कि सियासी ट्राइका के दरमियान थी, सियासी बैठक थी, उसके अंदर बड़े बड़े सियासतदान मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर तो इत्तफ़ाक़ कर लिया है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर एक आईनी अदालत यकीनी तौर पर कायम की जाएगी। और ये बात भी अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि सियासत के अंदर कुछ लोग की असूल के ऊपर ही मामलात आगे चलते हैं। वफाक के अंदर आईनी अदालत कायम की जाएगी, बल्कि सूबों में उसके बाद वफाकी आईनी अदालत की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कायम किए जाएंगे। अब एक जानिब कौमी इत्तफाक राय आगे बढ़ता हुआ आईनी तरमीम के लिए नजर आ रहा है, दूसरी जानिब इस बात के लिए भी काफ़ी हद तक जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो इस यकीन का इजहार कर रहे हैं कि 19 अक्टूबर पाकिस्तान की एक हिस्ट्री के अंदर तारीख साज दिन होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे इनडायरेक्टली इस आईनी इस्लाहात के अमल में शामिल है। और वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के जरिए अपनी प्रपोजल्स दिए जा रही है, जबकि सामने अगर उससे बात की जाए, ये जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है बराए आईनी इस्लाहात, उसके अंदर वो आगे कहते हैं जनाब हमने तो कोई मुसवदा अभी तक तैयार नहीं किया, हमें मजीद टाइम चाहिए। जबकि इनडायरेक्टली खुद रऊफ हसन साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने की जो तजवीज़ थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर JUI ने अपने आईनी तरमीमी मुसवदे में शामिल की है। वसीम बदामी साहब के टॉक शो में रऊफ हसन साहब ने इस बात का बराह रास्त एतराफ़ किया है कि आईनी तरमीमी अमल के अंदर इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, लेकिन इसके बावजूद कल एहतजाज का ऐलान किया गया है। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि इत्तफाक़ राय खासतौर पर अदालती इस्लाहात पे इसके बावजूद भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा कि जब हमने आईनी तरमीमी मुसवदे को फाइनलाइज कर दिया है और अब हम एक पब्लिक अपीयरेंस के अंदर इस आईनी तरमीमी मुसवदे के ऊपर दस्तखत करते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को मुमकिन तौर पर 19 अक्टूबर को नेशनल असेंबली और सेनेट के इजलास में पेश करके मंजूर कराया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये गोट जो है कहीं ना कहीं फंसी हुई है। और ये गोट कहां पर फंसी है, इसके लिए इंतहाई विचले जराए जो है ना, विचले अंदरूनी जराए जो बड़े डीप अंदर खुबे होते हैं, उनकी तरफ से एक मुखबरी सामने आई है। वो मुखबरी क्या है, इंपॉर्टेंट मुखबरी है और उस मुखबरी पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वो भी एक नुक्ता बहुत ही ज्यादा शरारती सा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। अगर आप एक लम्हे के लिए इस बात का लुत्फ लें तो आपको भी इस सारी सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हॉक्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया वॉरियर्स, जिसको कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब की यकीन दहानी और बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बैरिस्टर गौहर खान साहब की जो बजाई है बैंड, वो जनाब देखने से ताल्लुक रखती है। और वो जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बैरिस्टर गौहर खान साहब की ऐसी की तैसी मचाई जा रही है, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर खान साहब को उनकी असल साइज के अंदर वापस लाया जा रहा है, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अफिलिएशंस, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इंतखाबी निशान लड़ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तस्वीर अपने इंतखाबी पोस्टर्स पर लगाने, इंतखाबी निशान तीर के लेकर जो उनकी जनाब ऐसी की तैसी जो पायंदी बाजी मिट्टी रुल रही है, वो अपनी मिसाल आप है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर आईनी तरमीमी मुसवदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस बात का इजहार कर दिया कि हमने वोट नहीं देना, अगर वो वोट देने के लिए अपने इसी मौलाना साहब के कहने पर, क्योंकि रऊफ हसन साहब का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ऑन रिकॉर्ड जिक्र किया है, उनका ये कहना है कि मेरे पास JUI का इंतखाबी मुसवदा मौजूद है, मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ मौजूद हैं, जिन तजावीज़ को जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने आईनी मुसवदा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो उसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूप में मौजूद है। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर PTI को बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे के पूरे अमल के अंदर शरीक करेंगे। अब अगर ये जो इस इंतखाबी अमल के अंदर ये जो आईनी तरमीम का है, इसमें इस वक्त PTI तो दुम पे खड़ी है, हमारे बंदों को तोड़ लिया गया, छापे मार लिए गए और औरतों को अगवा किया जा रहा है, बहनों बेटियों के जनाब इज्जतों पर हाथ डाले जा रहे हैं माज़अल्लाह।
اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر جو گندگی پاکستان تحریک انصاف نے الزامات کی آڑ میں پھیلائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف خود اپنے اراکین اسمبلی کو کال کرے اور جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جگہ پر پارلیمانی لیڈر محترمہ زرتاج گل صاحبہ یا اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب اپنے اراکین اسمبلی کو پابند کریں کہ جناب یہ جو آئینی اصلاحات کا عمل ہے اس کے اندر آپ نے شریک ہونا ہے اور آپ نے ووٹ دینا ہے، تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا وارئرز نے کیا کیا کرنا ہے۔ جناب ان کی تو وہ دھلائی ہونی ہے آئے ہائے 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 کہ سوشل میڈیا پر جناب لطف آ جانا ہے، اور یہ جو لطف ہے اس کو یقینی طور پر اس کو آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے، کیونکہ صورتحال ذرا ہم نے تشویشناک حد تک آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جہاں تک کل لاہور میں ہونے والی بیٹھک کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں تو یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی جو ٹاپ براس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہی 3 ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں۔ باقی جو ان کے بچے ہیں انہوں نے مستقبل میں آ کر اگلے الیکشنز میں یا اس سے اگلے الیکشنز میں ان کی کرسیوں پر بیٹھ کر سیاست کرنی ہے، اور انہوں نے پولیٹیکلی ریٹائرمنٹ حاصل کر لی ہے، لیکن اس وقت یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے پالیٹکس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اب اگر یہ بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کا اس حد تک ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر سکیں کہ جناب ہم اس آئینی اصلاحات کو لے کر آ رہے ہیں اور اس آئینی اصلاحات کو منظور کریں گے، اور ممکنہ طور پر یہ آئینی اصلاحات کچھ مراحل کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں عدالتی اصلاحات کی جا سکتی ہیں، دوسرے مرحلے کے اندر جو دیگر آئین کے اندر پرابلمز ہیں، 19ویں ترمیم کو ریپیل کرنا ہے، اس جیسی دیگر چیزیں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے کے اندر فوجی عدالتوں اور دیگر اپوائنٹمنٹس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ ان اپوائنٹمنٹس کو کیسے کیا جائے گا۔ یہ جو مراحل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 1 گو کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں، اور کل ہونے والی بیٹھک کے اندر اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت جو کہ وفاق کے اندر بننی تھی اس اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار بھی کر دیا، اور مولانا صاحب کو اس بات پر قائل بھی کر لیا کہ جناب ادھی تھاڑی گل منی جائے گی، ادھی ساڑی گل منی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جائیں گے، تو کانسٹیٹیوشنل بینچز آپ اسلام آباد سمیت آپ چاروں صوبوں کے اندر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کے فیصلے جو آئیں گے وہ FCC کے اندر آئیں گے، یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آئیں گے، اور وہ ایک باضابطہ عدالت ہوگی جس کے اندر جناب ایک چیف جسٹس ہوں گے، چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو اعلیٰ ترین آئین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ججز ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے۔ 5 رکنی یہ جو عدالت ہے وہ موجود ہوگی، اور یہاں پر جو چیف جسٹس ہے وہ روٹیشن کے ذریعے آئے گا، کبھی بلوچستان سے آ گیا، کبھی پنجاب سے آ گیا، اسی طریقے سے یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ مولانا صاحب نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ اب گوٹ کہاں پر پھنسی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال بھی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ بھی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں اس وقت جو گوٹ پھنسی ہوئی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کے اوپر، اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے، جبکہ مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ، اور شاید مولانا صاحب کو مستقبل کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے 3 بڑے سیاستدان ہیں، کسی کو بھی ان کے پولیٹیکل ویژن کے اوپر یا ان کی سیاسی بصیرت کے اوپر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سیاست ان کی کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن وہ ویژن رکھتے ہیں اور ان کو پاکستان کی پالیٹکس کے تمام تر اسرار و رموز سے ان کو آگاہی ہے۔ یہ 3 پولیٹیشنز کے اندر آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان شامل ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 243 اس کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ افواج پاکستان کے سربراہان کی تقرری و توسیع کے بعد مزید توسیع کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے اختیار توثیق کے متعلق جو ہے وہ تجویز کو منظور کیا جائے۔ اب اگر آپ آئین کے آرٹیکل 243 کو دیکھیں تو اس کے اندر سروسز چیفز، چاہے وہ نیول چیف ہیں، چاہے وہ ایئر چیف ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چاہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ان کے پاس آتے ہیں ناموں کے پینل، اور اس پینل میں سے وزیر اعظم صاحب اپنی چوائس کے مطابق جو ہے یا اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق وہ ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں،
उस एक बंदे का इंतखाब करके मंजूरी के लिए समरी जो है वो प्रेसिडेंट को भिजवाते हैं और प्रेसिडेंट साहब उस समरी पर अमल दरामद करते हुए मुतल्लिका शख्स की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। और ये एक अहम तरीन इख्तियार है जो कि हुकूमत के पास होता है, और कोई भी हुकूमत इस इख्तियार को अपने हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करती है तो वो ज़हन के अंदर इस बात को रखती है कि ये कम से कम हमारे लिए आगाज़ के अंदर या कुछ अरसे तक मुश्किलात को क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज आज तक पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने अपॉइंट किए हैं किसी ने नहीं किए, और नवाज शरीफ साहब ने अपने ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथों थुक लगवाई है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। अब मौलाना साहब ने इस आर्टिकल के अंदर एक तजवीज़ पेश की है। उनका ये कहना है कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास होना चाहिए। जो भी नाम आए वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आए। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की तादाद होनी चाहिए, और वो कमेटी जिस बंदे को अपॉइंट करेगी उसकी सिफारिश भेजेगी वो वजीर आजम साहब के पास, और वजीर आजम साहब उस कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए ये अपॉइंटमेंट करेंगे। अब इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है कि कमेटी एक की जगह पर 3 नाम भेज दे और वजीर आजम से कहे कि जनाब इन 3 में से पाबंद कर दे वजीर आजम को कि आपने इन 3 में से एक बंदे को अपॉइंट करना है। वो 2 नाम भेज सकती है, वो 1 नाम भेज सकती है। अब जो तरमीम जो JUI चाहती है उसके मुताबिक क्लॉज 5 के अंदर ये तरमीम करना चाहते हैं आर्टिकल 243 में। वो ये कहते हैं दी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन इन सर्विस, रिमूवल एज सर्विसेज चीफ शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्सेस, but once appointed, reappointed or an extension in service is made, the same shall not be altered unless such question is placed before a special committee of both houses with equal strength, having regard of each parliamentary party duly constituted by the chairman Senate and Speaker of the National Assembly, and the said committee suggest to the President of Pakistan। यानी मौलाना साहब ये कहते हैं कि आपने अपॉइंट कर दिया और उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश है इसके अंदर वजीर आजम का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। बराह रास्त ये सिफारिश जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, और ये है इस वक्त वो नुक्ता जहां पर आकर ये इस्लाहात की गोट जो है वो आकर फंस गई है। ये जो तरमीम की गई थी आसिफ अली जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर सदर के बेशुमार इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए थे पार्लियामेंट को, यानी वजीर आजम को। इस पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए वो तमाम इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट खुद अपने पास ले लेगी, और यही वो नुक्ता है जो शायद इस वक्त फंसा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान। मुझे ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के इख्तियार तौसीक से मुतल्लिक तजवीज़ पर जो मौलाना साहब हैं उनको शायद मुस्तकबिल में के बारे में कुछ ऐसी इतलात हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से मौलाना अपने पलड़े में PTI का वजन डालना चाहते हैं। अदरवाइज इस वक्त की नंबर्स गेम के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद को ये आईनी इस्लाहात मंजूर कराने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है अगर मौलाना उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन चूंकि मौलाना इस अमल के अंदर अपने लिए कोई नई गुंजाइश को क्रिएट करना चाहते हैं, लिहाजा वो PTI के वोट्स को अपने साथ इस पलड़े में डालना चाहते हैं। अब अगर आप मेरी उस बात को जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के दरमियान में किया था कि जनाब आपको इस मामले का लुत्फ लेना है, तो ये डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो आपको इस सारे अमल का जो लुत्फ है वो लेने का मजा आएगा कि मौलाना साहब ने किस कदर खूबसूरती के साथ PTI को इस जो आईनी इस्लाती अमल है इसमें शामिल भी किया, उनकी तजावीज़ को इसके अंदर शामिल भी किया, उनके तर्जुमान की तरफ से इस बात की तायीद भी करवाई कि जनाब हमारी तजावीज़ इसके अंदर शामिल हैं। और अब मौलाना साहब एक ऐसी गेम के अंदर PTI को लेके आना चाहते हैं जिसके ज़रिए जो किसी भी हुकूमत के पास ये इख्तियार ही ना रहे कि वो वज़ीर आज़म जो है वो सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट करे। यानी मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म आ जाता है तो वो एक ऐसे शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देता है जो उसका जनरल फैज़ हो, तो फिर सूरत हाल ज़रा ख़राब हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए ये सारे के सारे ड्रामे को स्टेज किया गया है। अलबत्ता ये बात तय है कि अगले 2 रोज़
جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگلے 2 روز کے اندر یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کی جو کلیئر صورتحال ہے وہ نہ صرف ہمارے سامنے آ سکتی ہے بلکہ آئینی ترمیمی مسودے کے اوپر تمام جماعتوں کے دستخط اور اتفاق رائے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں اس کو بھی طلب کر لیا جائے گا، اور اگلے 2 روز یعنی 19 اکتوبر تک یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ نبٹ بھی جائے گا، اور امکانی طور پر اس کے بعد جو پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جس کو ہم گزٹ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ یہ کھیل اب کچھ زیادہ طویل نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر یہ جو گوٹ پھنسی ہوئی ہے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔